زرده بنای مفندر عرفه کنن نخشتون لپوتن کشتتین گوزاور خستنج مخیس ولون در وش را خیادیسه که فلکود میدیگ آفتم من تنگ زنون من الشرجی منن در نگازم مفنده اشتو سن شاونا نیجیناد راتا تختصراتا فرازون جیناد زراتا سمتن در تخمه فیدار جیناد و از جیناد کل شدی و دونن در فرازون جیناد راتا تنگش در خست کننج و دون فرشماخ سری برای فنای کنم ساشرون بیره توشن کی داریم دنباس تریتوریس یولر جبهت نزد جخ نزدش خطویم مثل خوز نگوستش شوی الخط بیام سرد. Самый главный вад жабах. Самый главный вад фастама раздахат гой тортай расугдай мохсам калма касам. Но газ хурзах цават на нижината на машината калжак жината цнхасат. Во-первых, хочу, конечно, прежде всего с Новым годом поздравить. А желание у нас одно, чтобы все вернулись живыми, невредимыми, чтобы здесь мы их встретили, порадовались. Лакты жор, нол хоттар, верохис форсилует, мем хускенек веткеттеритер. Ну гозершаве, а июль дар ну гозер хурсахват. Вез офтафазагам бойден, росту зелен униязун фалофтафазагам бойден, ну гоз машин кутканам. هفته تصاق درو شرخشجین ما کمانچه بایور جنوینی چیزونه فلاولیرن چیشم دارید در بله خورشینو دای هویه بایافت ما شقبول تا آشدست ما توخ کنج بس هدو کلنج دون تا تو ما کلت فلسمت تمسات بتوجه خی سنبلت نمیز منم اشتای قلجگی شسل فشین کنم یولیوم. فندم از آن اشتر بزنگوش آدمان نلاب بودن کدون آشد استخشت بدرم کدون نزاخت خیدر تخکوت دوی شال در استر از ما ایران تا آخس کنم نیفس مرتن من خودن نگاز خورزخ توات آل کیدر ننیز نمشته ول ششاوی رسوق دای و بینون تخسنوی مدنه آل کیدر. Скоро Новый год, я хочу пожелать, чтобы парни, которые сейчас на Украине, чтобы они поскорее приехали к своим родителям, чтобы у них все было хорошо, и они Новый год отметили вместе с семьей в Южной Осетии. من فندش همه دوامین دونرت که گمازه فواوش خشته من نخیل بوده سخرتم جبهه شوی سبینون جبهه آن بلوی خشنی که قا والدای تا مخ ایران آدم نایده تو سیستم اما سبینون تام شوی سکسترتم ما برکاتچینه ما موچینش فشار رئیس مزرد زغه فیدار فلاود لپوتا ویم استم زرده در قدیه در اما دخترش فهمه سخرت الجبهه شنبال سویس ماستر رافع کنه